आज आम कौन पढ़ा वर्ण। वर्ण क्या कहुए वर्ण होउछि लेखन प्रक्रिया द्वारा भाषा को व्यक्त करने जो सब संकेतर सृष्टि होइछि से सब को वर्ण बा अक्षर बोला जाए। ओडिया भाषा रे कितोटी वर्ण अछि 49टी। वर्ण मान को मुख्यतः कितोटी भाग रे विभक्त करा जाइछि दुई भाग रे कौन कौन स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या कहवा जो वर्ण गुड़िक अन्य वर्णर साहाय्य व्यतीत उच्चारित हो पारती सेगुड़ी कौन कहुए स्वर वर्ण। किंतु जो वर्ण गुड़िक अन्य वर्णर साहाय्य व्यतीत उच्चारित हो पारती नाही सेगुड़ी कौन कहुए व्यंजन वर्ण। आमर स्वर वर्ण केतोटी रही 13टी कौन कौन अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु दीर्घ रु लो ए ऐ ओ औ। यही स्वर वर्ण को केते भाग रे व्यक्त कराई दुई भाग रे कौन कौन हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर केतोटी रही 5टी और दीर्घ स्वर रही 8टी। आमर हर्ष स्वर गुड़िक कौन कौन अ इ हर्षौ रु लु और दीर्घ स्वर कौन आ दीर्घई दीर्घौ दीर्घरु ए ऐ ओ औ। एवं तापर आम देखा आमर व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण आम कही 36टी रही कौन कौन क ख क घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ त ध न प फ ब भ म ज र ळ प तालव्य स मूर्धन्य स दन्त्य स ह अनुस्वारं विसर्ग चंद्रबिंदु है। तापर आम देखा वर्ग व्यंजन वर्ण को आम मुख्य दुई भाग में विभक्त कर कौन कौन वर्ग व्यंजन एवं अवर्ग व्यंजन। वर्ग व्यंजन केतोटी रही 25टी और अवर्ग व्यंजन केतोटी रही 11टी। वर्ग व्यंजन गुड़िक कौन कौन यार गोटे अच्छी क च ट त प है। क रे अच्छी क ख क घ ङ जहाँ कंठरू उच्चारित होता है कंठ वर्ण ये सब कंठ ध्वनि। तापरे च रे अच्छी च छ ज झ ञ जहाँ तालुरू उच्चारित होउछि तालु माध्यम रे। तापरे आसुछि ट ट ठ ड ढ ण या मूर्धारू उच्चारित होतिबारु याको मूर्ध स्वर मूर्ध व्यंजन कहुए। तापरे आसुछि त त थ द ध न यह दंत्य उच्चारित होतिबारु यह होछि दंत्य वर्ण। तापरे आसुछि प वर्ग रे कौन अच्छी प फ प भ म यह ओष्ठ द्वारा उच्चारित होतिबारु ओष्ठ माध्यम उच्चारित होतिबारु यहाकू ओष्ठ व्यंजन वर्ण कहुए। तापर आम देखा अवर्ग व्यंजन। अवर्ग व्यंजन होछि 11टी कौन कौन प्रथम अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन ज र ळ ब है। तापर आसुछि उष्म वर्ण। उष्म वर्ण रे कौन रोचे तालव्य स मूर्धन्य स दन्त्य स ह। तापर आसुछि अजोग बाह वर्ण। अजोग बाह वर्ण भितर कौन अच्छी अनुस्वार विसर्ग चंद्रबिंदु। तापर देखिए आम मात्रा। मात्रा क्या कहुए मात्रा हेउछि स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण सहित मिलित हेले स्वर वर्णर गोटे चिन्ह मात्र रहे यहाँ कौन कहुए मात्रा। मात्रा केतोटी अच्छी 11टी है कौन कौन आकार इकार दीर्घई हर्षौ दीर्घरु रु दीर्घरु एकार ऐकार ओकार औकार। तापर आम देखिए ऐ और औ को आम मुख्यतः दुईटी स्वर वर्ण को यही दुईटी स्वर वर्ण को युक्त स्वर कही था कहीं यह अ इ संयोग ऐ और अ हर्ष संयोग औ होइछि। तापर आम देखा फला। फला क्या कहवा फला होछि न म ज र ळ भ यही 6टी व्यंजन वर्ण अन्य व्यंजन वर्ण सहित मिलित हेले से कौन कहती फला कहती। यहाँ जमी उदाहरण स्वरूप न त जुग न उदाहरण नहीं पार्बा जत्न द युक्त म द्म जमी उदाहरण पद्म द युक्त च द्य जहाँ आद्य र पूर्वर व्यंजन वर्ण
ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ର ମାତ୍ରାଟା ସେଇଟା କର, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ ଯୁକ୍ତର କରକ୍ର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ରେଫର ବା ର ଯୁକ୍ତ ହର ହର ହୁଏ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ ଯୁକ୍ତ ଲ ଯଦି ଲାଗିଲା, ଲ ମାତ୍ରା ଯେଉଁ ଫଳା ଲାଗିକି ରହୁଛି କଳକ୍ଳ, ବ ଫଳା ଯଦି ରହିଲା ମ ଯୁକ୍ତ ବ ହେଲେ ମ ବମ୍ବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା? ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲାଯାଏ। ଯେମିତି ଙ ଯୁଗ କ ଙକଙ୍କ, ଙ ଯୁଗ ଖ ଙଖଙ୍କ, ଙ ଯୁକ୍ତ ଗ ଙଗଙ୍ଗ, ଙ ଯୁକ୍ତ ଘ ଙଘଙ୍ଗ, ନ ଯୁକ୍ତ ତ ନତନ୍ତ, ନ ଯୁକ୍ତ ଥ ନଧନ୍ତ, ନ ଯୁକ୍ତ ଦ ନଧନ୍ଦ, ନ ଯୁକ୍ତ ଧ ନଧନ୍ଦ, ଅଣ ଯୁକ୍ତ ମ ଣମ, ତ ଯୁକ୍ତ କ କତକ, ତ ଯୁକ୍ତ ତ ତତତ୍ତ, ତ ଯୁକ୍ତ ପ, ସ ଯୁକ୍ତ କ सकस्क, ସ ଯୁକ୍ତ ଖ ସଖସ୍କ, ସ ଯୁକ୍ତ ଚ ସଚଚ୍ଚ, ସ ଯୁକ୍ତ ଛ ସଚଚ୍ଛ, ନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଚ ନ୍ୟଚଞ୍ଚ, ନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଛ ନ୍ୟଛଞ୍ଚ, ଜ୍ଞ ଯୁକ୍ତ ଜ ଜ୍ଞ, ନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଯଜ୍ଞ, ତାପରେ ନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଝ ନ୍ୟଝଞ୍ଜ, ଅଣ ଯୁକ୍ତ ଟ ଅଣଟଣ୍ଟ, ଅଣ ଯୁକ୍ତ ଠ ଅଣଠଣ୍ଟ, ଅଣ ଯୁକ୍ତ ଟ ଅଣଦଣ୍ଡ, ଅଣ ଯୁକ୍ତ ତ ଅଣଦଣ୍ଡ, ଅଣ ଯୁକ୍ତ ଝ ଯଜଚ୍ଛ, ପ ଯୁକ୍ତ ସ ପସସ୍ପ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭିତରୁ ଉଦାହରଣ ମାନଙ୍କରୁ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବାଜୁ, ପ୍ରାଣ କହିଲେ ବାଜୁ ହେଲା, ଅଳ୍ପ ବାଜୁ ବା କମ୍ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏହା ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଯେମିତି କ କ ଙ ହେଲା। ତାପରେ ମହାପ୍ରାଣ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମହାପ୍ରାଣ ବା ଅଧିକ ବାଜୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଯେମିତି ଖ ଆଉ ଘ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଘୋଷ। ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା? ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଖ ସହ ତାଳବ୍ୟ ସ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାପରେ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜ, ର, ଳ, ୱ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି କ'ଣ କ'ଣ? ଅ, ନ୍ୟ, ଣ, ନ, ମ। ବଚ୍ୟ ଧ୍ୱନି କ'ଣ? ନ, ର, ଳ। କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି କ'ଣ? ହ। କମ୍ପିତ, ଲୋଡ଼ିତ ବା ଲୁଣ୍ଠିତ ଏହା କ'ଣ? ର। ରକୁ କମ୍ପିତ, ଲୋଡ଼ିତ ବା ଲୁଣ୍ଠିତ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ତାଡ଼ିତ, ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କହିବା? ଡ ଆଉ ଢ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି କ'ଣ କ'ଣ? ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଆଉ ହ। ତାପରେ ରଣିତ ଧ୍ୱନି କ'ଣ କ'ଣ? ଣ, ମ, ର, ଳ। ତାପରେ ଆସୁଛି ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନି। ଳ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନି, ଅଳ ହେଉଛି ଏକପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ କ'ଣ? ୟ ଏବଂ ପ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।